भगवान श्रीकृष्ण सबुबेले एकुटिया छिड़ा हेबार साहस रखिबा पई कहिचंती। कारण ए दुनिया केवल ज्ञान देई थाई, साहाय्य करि न थाई। ओम विष्णवे नमो। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानंक पई आज भी नहीं आसीची आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांक नाम लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे सब्सक्राइब करेई नियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु। कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानि नबा आजिर पंचांग। आज 2025 डिसेंबर मास 27 तारिख, उड़िया पुष मास 12 दिन, शनिवार, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि जहा दिबा 7:57 पर्यंत रहुची। तापरे अष्टमी तिथि आरंभ होउची जहा शेष रात्रि 6:13 पर्यंत रहुची। तेणु आज अष्टम तिथि खियाजुक्त रहुची। आज उत्तरा भाद्रा नक्षत्र जहा रात्रि 3:55 पर्यंत रहुची। तापरे रेवती नक्षत्र आरंभ होउची। आज मीन राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 6:21 रे। सेही बळी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 5:10 रे। आज जुग्नि रहिछि जहा कि बाय कोण रे दिबा 7:57 परे जुग्नि ऐशान कोण रे रहिबो जहा शेष रात्रि 6:13 पर्यंत। तापरे जुग्नि पूर्व दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि धनु राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि जहा कि वृष राशि व्यक्ति, सिंह राशि व्यक्ति एवं कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर जहा कि 2 पाद पुष्कर दूष दिबा 7:57 पर्यंत। तापरे लागिबो 1 पाद पुष्कर दूष। फल रहुछि पशु हानि तत्सहित कृषि संतान हानि। आज अष्टमी रे श्राद्ध। निषिद्ध खाद्य रहिछि ताल तत्सहित नोडिया भोजन निषेध रहिछि। आज धर्मकृत कार्य रहिछि जहा कि 30 स्पर्श तिथि रे स्नान दान तत्सहित होम एवं ग्रह पूजा करि पारिबे। आजिर अशुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 8:15 मध्ये रहिछि जहा कि काल बेला। सेही बळी पुणी दिबा 4:13 रु अपराह्न 5:10 मध्ये रहिछि काल बेला। सेही बळी दिबा 9:07 रु दिबा 10:29 मध्ये रहिछि राहु काल। सेही बळी दिबा 1:01 रु दिबा 2:38 मध्ये रहिछि 12 बेला। सेही बळी सूर्यास्त रु रात्रि 6:46 मध्ये रहिछि काल रात्रि। पुणी रात्रि 3:36 रु शेष रात्रि 6:22 मध्ये रहिछि काल रात्रि। तेणु काल रात्रि, राहु काल, 12 बेला एवं काल बेला समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 8:16 रु दिबा 9:06 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही भली दिबा 2:39 रु दिबा 3:57 मध्ये रहिछि शुभ बेला। सेही भली रात्रि 12:21 रु रात्रि 2:47 मध्ये रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण सफलता पाइबा सहित निजर अनुकूल दिनटी आज रही। आज आत्मविश्वास रे कार्य संपूर्ण करिवार क्षमता आपणक पाखरे देखा देबो। तत्सहित मेष राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य भल प्रदर्शन करिवे। ऑफिस जनित कार्य आपणकर मान्यता बढ़िबो।
ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ନିଜର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ନୂତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଗଭର ହୋଇ ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସଦାବେଳେ ଆପଣ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଯଦି ନୂତନ କିଛି ପ୍ରେମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିବ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଥିବ ତାହା ଆଜି ସମାଧାନ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ 2 ଥର ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଚାପ ବଢିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସଫଳତା ପାଇବା ଟିକେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି
ବେପାରୁଆ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖରାପ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ବଢି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢିପାରେ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅତି ସୁଖମୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଆଜି ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦବଦବା ବଢିପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହିଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ସୁଖ ରହୁଛି, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆଜି ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଜଡିତ ରହିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଥିବ, ବିଶେଷ କରି ଏଲାର୍ଜି ଜନିତ କିଛି ରୋଗ ଥିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 70% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକି ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସାମରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନୂତନ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ
आपण व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में अनेक प्रकार लाभ पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची जहाँकि आर्थिक स्थिति आपणकर भल शुभजुग स्थिति रहुची तत् सहित नूतन व्यापार वाणिज्य करने आज शुभजुग रहुची। तेबे सिंह राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे कौन सी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही। पूर्व जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ता निश्चित समाधान होवार अनेक चांस रहुची। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 6 भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबार पूर्ण शुभजुग रहुची। आज आपण गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा पई उत्तम जुग रही जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आपण प्रत्येक कार्य रे आपण उत्साहित आनंदित रहिबार पूर्ण शुभ जुग रहुछि जहाँ कन्या राशि व्यक्ति भाग्य चक्र जना पड़ुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर जटिल कार्य मध्य अति सहज रे संपूर्ण होबार जहाँकि शुभजुग परिस्थिति बनाऊची। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में कार्य करुचंती निजर दक्षता प्रतिभा परिप्रकाश करिबार पूर्ण शुभजुग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो माने कार्य करुचंती सेमानंक पई आज अति शुभ एवं निजर दक्षता तत्सहित मान सम्मान प्रतिष्ठा लाभ करिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि शिक्षार्थी विद्यार्थी माने इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथि अनेक प्रकार सफलता जुग रहुची जहाँकि आपणकर भाग्य शुभ जुग परिस्थिति बनाऊछि। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध में जो माने जड़ित अछंती सेमानक पई अति जहाँकि भल परिवेश सृष्टि करुची। तत्सहित मधुर वार्तालाप करिबा पई पूर्ण शुभ जुग परिस्थिति बनैबा सहित आपणकर जहाँकि परिवार वर्गंक सहित शुभजुग परिस्थिति बनैबा सहित आपण जदि नूतन प्रेम वार्तालाप करिबा पई आज अति उत्तम दिन होई पारे। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज अर्थजनित कारोबार रे भाग्य आपणकर भल जुग रहुची। तत्सहित किछि नूतन जगह रे आपण विनियोग करिबा पई भाग्य आपणकर जहाँकि शुभजुग परिस्थिति बनौछि जहाँकि नूतन व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देउछि। तत्सहित कन्या राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे कौन सी स्वास्थ्य समस्या आपणकर रहिबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही जहाँकि 4 भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण को जहाँकि सफलता पाइबा टिके कष्ट परिलिखित होई पारे। तेणु प्रत्येक कार्य आपण स्वाभाविक करिबा पई ध्यान पूर्वक निजर मानसिक स्थिति को भल रखी कार्य करिले अनेक कार्य रे आपण सफलता पाई पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज जहाँकि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दबदबा निम्नगामी होई पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु। शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज आशा अनुଯାयी जहाँकि सफलता पाइबा भारी कष्टकर निजर पाठ पढ़ा पढ़ी रे मध्य अवहेला युक्त करि पारंती। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज जहाँकि आपण चाकरी संबंध में जदि कार्य करुचंती किछि कार्य भूल बा त्रुटि होबार चांस रहउची जहाँ पई उपरस्थ कर्मचारी ठारू किछि गाली सुनिबार अनेक चांस रहउची। तेणु या प्रति सचेतन रुहंतु। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती मधुर संपर्क रखी कोमल कथावार्ता स्नेह भरा भावना रखी निजर कथावार्ता करिले जीवन साथी सहित भल संपर्क रहिबो एवं कौनसी समस्या रहिबो नाही। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित किछि मनांतर जुग रहुची। तेणु आवश्यक स्थले आपण चुप रुहंतु देखिबे कौनसी समस्या रहिबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँकि आर्थिक स्थिति रु देखिले आपण जदि व्यापार वाणिज्य करूछंती निश्चित लाभ प्राप्त करि पारंती किंतु कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। परवर्ती स्टेप रे आपण को महंगा पड़ी पारे। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर
आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य किछि मात्रा अस्थिरता आड़क अग्रगति करिपारे। तेणु निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु। मन को स्थिर रखी कार्य करिले कौनसी समस्या रहिबो नाही तुला राशि व्यक्तिंकर। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2। भाग्य रंग आपण व्यवहार करि परिबे धूसर रंग एवं ग्रह माने आपण को आज 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य आपण निश्चित ध्यान पूर्वक करिले आपणकर सफलता हबो। नहले आपण को अनेक अस्थिरता एवं कार्य परिचालना करिबा भारी कष्टकर हबो। बिछा राशि व्यक्तिंकर किछि भूल बुझामणा जोगो आपणकर निज भितरे जहा कि खराब संपर्क बढ़ी पारे। तेणु यह प्रति निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रही। बिछा राशि व्यक्ति आज कलह जुक्ति तर्क ठारू निजको दूरता अवलंबन करिले ताहा आपणक पई भलो हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज कार्य क्षेत्र रे अनेक चाप देखा देबो जहा पई आपणकर मानसिक स्थिति अस्थिरता आड़को अग्रगति करि पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति जहा कि राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर दक्षता बढ़िबो। तत्सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई आज किछि मात्रा रे शुभ जुग रहिछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर जहा कि प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निज भितरे आपणकर किछि मतभेद आसी पारे। तेणु प्रेम संबंध भितरे जदि मतभेद रहुछि ताकू बसिकी धीर स्थिर निज भितरे कथावार्ता होई ताहा दूर करंतु एवं प्रेम संबंध को भलो रखिबा पई चेष्टा करंतु। आज जहा कि बिछा राशि व्यक्तिंकर आपणकर परिवार वर्गक सहित भलो संबंध रहिबो। कौनसी संबंध खराब हबो नाही। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर आर्थिक स्थिति रहुछि जहा कि भलो आपणकर किछि अर्थजनित कारोबार अनेक प्रकार लाभ करि पारंती। कठिन परिश्रम बलरे आपणकर जदि किछि अर्थ खराब आड़को अग्रगति करुछि आपण ताकू निश्चित पुनरावृत्ति करी पूर्ण करिवार दक्षता आपणक पाखरे देखा देई पारे बिछा राशि व्यक्तिंकर। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले स्वास्थ्य प्रति निश्चित सचेतन निहाती आवश्यकता। कारण स्वास्थ्य आपणकर खराब होबार अग्रगति देखा जाउछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 9। भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज प्रत्येक कार्य रे आपण सफलता पाइबे। निजर संतोष रहिबे। निजर कार्य क्षेत्र रे आपण किछि नूतन योजना करी निजर कार्य निश्चित सफलता शीर्ष रे पहुंचीबे। जदि आज धनु राशि व्यक्ति किछि निज कार्य पई दूर यात्रा करूछंती निश्चित सेथिरे सफलता पाइबे। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण निश्चित भलो प्रतिभा देखैबे। तत्सहित आपण चाकरी संबंध रे जदि किछि कार्य करूछंती आपण आज प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तत्सहित आपणकर कार्य परिदर्शन समस्त दृष्टि आकर्षण करि पारे धनु राशि व्यक्तिंकर। आज धनु राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ हेबो एवं मान सम्मान निश्चित आपणकर पाइबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जहा कि भाग्य शुभजुग परिस्थिति रहुछि। इंटरव्यू एग्जाम रे आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिवे। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती निश्चित आपणक पई आज एक मधुर वार्तालाप करिबा पई शुभजुग रहुछि। तत्सहित धनु राशि व्यक्ति आज परिवार वर्गक सहित हर्ष उल्लास रे दिन कटिबार सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ पाइबे। कौनसी अर्थजनित जेकोसी निष्पत्ति नबा पई पूर्ण शुभजुग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर जदि स्वास्थ्य समस्या पूर्वरु किछि थिबो ताहा निश्चित आज कौनसी स्वास्थ्य समस्या रहिबो नाही जहा आपणक भाग्य चक्ररु जणा पडुछि। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपणकर शत्रु ठारू विजय होबार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 7।
ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ ଏବଂ ନିରାଶ ଭିତରେ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିଲା ବେଳେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ଅବାଞ୍ଛିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଗାଳି ଶୁଣିବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଜି ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧାର ଉଧାର କାହା ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଠିକ ରହିପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ଆପଣ ମିଶ୍ରିତ କଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 65% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହୁଛି। ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଫଳତା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିରତା ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସଠିକ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହାକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବନି ଯାଇ ପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି। ତତ୍ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସଦାବେଳେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମଧୁର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ନୂତନ କରି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ସତର୍କତା ଟିକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କଫୁଲ ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ବା ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଯୁଗ ହୋଇନପାରେ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କେତେକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରେ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବଚନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଲେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँकि 75% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य रे आपणकर बाधा युक्त रहुची, निजर प्रतिष्ठा उपरे आज क्वेश्चन चिन्ह बसी पारे। तेणु कौन से कार्य करिबा पूर्वरु आपण ध्यान पूर्वक सचेतन सहकारे करंतु। विशेषकर मीन राशि व्यक्ति आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजकु दूरता अवलंबन करंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा जदि निज कार्य पई जाउछंती, सतर्कता निहाती आवश्यकता रही, जहाँ आपण सफलता पाइबा भारी कष्टकर। आज मीन राशि व्यक्ति घात चंद्र युक्त रहुचंती, कौन से रिस्कफुल जहाँ की गाड़ी चलना करंतु नाही, तेणु आपण पई भलो हेबो। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई पाठ पढ़ा पढ़ी रे अवहेला रही पारे एवं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे मध्य आपणकर कलह युक्ति तर्क भितरे आपण रही जाई पारंती। तेणु यह प्रति निश्चित मीन राशि व्यक्ति स्थिरता अवलंबन करंतु। आज मीन राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती, निश्चित सावधान सहकारे निजर कार्य करंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज प्रेम दुनिया रे जो माने जड़ित अछंती, निजर जीवन साथी सहित किछि संबंध खराब होबार चांस रहउची। तेणु संबंध को भलो रखिबा पई कौनसी कटु कथा कहंतु नाही। आवश्यक स्थले चुप रहिले प्रेम संबंध आपनकर स्थिरता रहिबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर परिवार वर्गंक सहित भलो संपर्क रखिबा पई चेष्टा करंतु। आवश्यक स्थले किछि जदि द्वंद्व थिबो ताहार समाधान रास्ता खोजंतु। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करि न पारंती, जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेणु व्यापार वाणिज्य जो माने दैनंदिन करुछंती, निश्चित आपणकर समस्त प्रकार बुद्धि प्रयोग करी व्यापार वाणिज्य करंतु, देखबे लाभ निश्चित हेबो। आज मीन राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य अस्थिरता आडकू अग्रगति करि पारे। विशेष करी मानसिक चाप अधिक आपणक भाग्य चक्र जना पड़ुची। तेबे मीन राशि व्यक्तिंकर आज भाग्य संख्या रही जहाँ कि 4। भाग्य रंग आपण धूसर रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 45% साथ दौछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।